o pagpanguros. Nya sa dihang na 30, no, gito dupli ang pagtuo nga dili lang kay kadunggan pud nga mga CFD nga kining cross matud pa sa unang Korinto 1:18 kini gahom diha gyud mismo nga naatubang gyud nato, no, nya ako nang ipa-play unya, no, unya unsa day panudlo sa simbahan mahitungod aning cross diha sa My Catholic Faith page number 377. We profess the two important mystery of we make the sign of the cross to express our Christian religion by the Blessed Trinity and the redemption. So sa diha ding manguros ta, dili lang kay duwa lang, dili lang pud kay tiyaw-tiyaw lang. Kundi we profess the two important mystery of our Christian faith or religion, the Blessed Trinity and the redemption. Day one time nga last Sunday, no, gahapon, dihang usa ka pasyente nga giduol sa mua gahapon didto gipasa ni Monsignor Romualdo Quintanar ang atoang chief exorcist. Yeah, pretty wild, no? Ako yung gisulayan kung tinuod ba ning giingon aning may Catholic faith, dili lang tungod kay kay bawta manubag, kundi ako yung nadayag og nadungog. Pagbutang gyud nako sa cross, syagit man siya. Tayaw na! Kay diha sa cross gidaog ang inyong kalag. Kay diha nakita na to si Kristo nga sa dihang kaluwasan gid, redemption gid, no? Ya siya akong giingnan ko, ma'am kanang panguros ko no, ma'am. No? Ingon ni siya, ayaw. So, kini ding pagpadayag sa tong pagtuo suma sa ato ang libro sa My Catholic Faith, dili giday ingon lang gipadayag lang gyud sa ingon tas pagtuo o mga amahan na to, kundi usa kini ka misteryo gyud nga diha nabuntog ang buhat nga yawan. Okay? Unya diha sa Catechism of the Catholic Church number 1668 o ngadto sa 2157. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang krus nagkahulugan sab ni Kristo ug sa atong tinuan. Ang pagpanguros maoy timaan sa atong pagkabinunyagan ug nga kini usa ka akto sa pagtuo tungod kay diha sa pagpanguros ato man nga gipadayag ang atong pagtuo sa tulo ka mga dagkong misteryo. Sa atong pagtuo ang misteryo sa Santissima Trinidad, sa Enkarnasyon, kung pagpakatao sa anak sa Dios, o sa redemption kung pagpanubos. No? So, muna kong gingon gini ha. Unya, ang pagpanguros o sa kaakto sa pagampo, tungod kay pinaagi niini atong gipangayo, gikan sa Dios, ang iyang mga panalangin, ang pagpanguros akto usab sa pagsimba, tungod kay pinaagi niini atong gihimaya ang Santissima Trinidad, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu. Ang kahulugan sa atong pagpanguros mao nga ang kasuguan sa Dios atong giibutang sa atong hunahuna, sa atong kasing-kasing ug sa atong buhaton o kinabuhi. Ang simbahan naghatag og indulhensya parsyal sa muhimo sa pagpanguros diha sa kahimtang sa grasya. So gi-explain na sa simbahan nga kung manguros di ay mo ni atong madawat, no? Mo ni ato ang makuha, no? Tali diha sa pagpadayag sa ato ang pagpanguros pinagi pagpadayag sa Santissima Trinidad o sa kaluwasan sa atong pagtuo. Unsa di ay kining mga kahulugan sa cross, no? Sa dining cross kinumdum ko sa una didto pa ko sa seminaryo, gipangutan nako sa ka Mormons classmate nako. So bro, literal gid ang inyong cross di ay kanang inyong kanang gibuhat ninyo pagpanguros. So nya katong cross kay gipas-an man to nganong inyong gi-sign of the cross man na. Pangutan nako ana nya ko sa ginat ko bro. Og ato din ang literalon gyud nga kanang katong samas kang Kristo atog yung sundon manguros pud ta nya magdadatas cross di ka ta maghuot sa daan bro nya manakit as di pagpapasaan-pasaan tas cross dai maghuot ta di as daan og atog yung sabton literal, no? Nya kung dili siguro bro, kung dili pagpadayag sa pagtuo, no? Mo na nga
ang kahulugan sa cross, ito makita din nga pinagi sa kamatayon ni Kristo sa cross, nahimo kini nga simbolo. Number 377. Alam niya itong mga wala nga luwas sa cross ni Kristo binuang. Apan alam kanato linuwas kini gahom ug kaalam sa Dios. So na sa Biblia, no, unang Korinto 1:18. So kedua, ang cross gigamit nga timaan sa atong pagkasumusunod ni Kristo. So kini din cross timaan pud nga mga sumusunod ta ni Kristo, no? Kung buot kamo nga musunod kanako, pas-ana ninyo matag adlaw og sunod kanako. Mo ni gamit sa katong Mormons classmate nako sa una. Siya, bro, ang kang Kristo kay gipas-an gyud. Inyo is sign of the cross man, no? So wala man ninyo pas-ana. Akong inan kung tinud-on ta na, bro, matay maghuot kita desdan, magpasan-pasan tag cross, no? So dili kundi usa ka timaan nga sumusunod ni Kristo. Tulong bahin, ang cross nagpasabot usab sa pagtulun-an ni Kristo. Nga gisupak sa daghang mga tao ug dunay daghang mga magtotoo kansang pagkinabuhi sukwahi sa tuyo sa kamatayon ni Kristo, no? Mabasa na to sa Filipos 3:18. Yalaing bahin, sa kining kahulugan sa cross, no? Ikaupat, ang kahulugan sa cross nagpasabot sa bag-ong kinabuhi uban ni Kristo. No? Mabasa po nato sa Galacia 5:24 mga kaigsunan. Ang mga tawhanong kailibgon ug mga pangandoy gilansang na sa cross sa mga tao nga iya na ni Kristo Jesus, no? Ato makita sa Galacia 5:24. So laing bahin nga kahulugan sa cross, no? Ato makita diha number 5. Ato mabasa pod sa Deuteronomio 6 ngadto sa 9. Pagpahinumdom sa kasuguan sa Dios. Itudlo kini sa inyong kabataan. Hisguti kini kun anaa kamo sa inyong balay o magpanaw kamo sa dayon na ninyong katulog og sa pagmata ninyo ingon nga mga timaan diha sa inyong agtang. So makita na to nga pagpahinumdom sa kasuguan sa Dios. So mo ni laing bahin nga kanang makita ta sa cross, no, makahinumdom ta nga sa dinhi ka suguan or bag-o nga kinabuhi uban ni Kristo. Subo lang, no, dunay mga uban sa Senado ang nagsunod ta nga uban wala nay cross, no? So wala nay maragtimaan ba? Nya lipay kang yawa ani, no? Ting lipayas yawa nga wala nay ingon ta simbolikanhon nga kaluwasan nato nga mga Kristiyanos. Di kinaganahan nila, no? Iba tay mga pasyente na po makita lag cross, di gid sila ganahan, no? So makita na ninyo niya ako nang i-play aron mas madubli ang atong kadasig. So kahulugan sa cross, laing bahin paglikay sa katalagman, no? Sulod kamo kaniya og pamatya ninyo sa walay kukaluoy ang mga mulupyo sa syudad. Pamatya ang mga tigulang og mga batan-on ingon man ang kabataan og kababayan-an. So makita ni sa Ezekiel 9 kapitulo 5:6, no? Kadtong mga walay patik sa panahon na kinahanglan wala gani mapatik kay apat yon gyud, no? So mao nay usa ka atimaan sa paglikay nila aron dili sila maapil sa silot niining panahon na. So mo na nga ang katong mga tao sa unang panahon na pamutangan gyud patik kon taw cross, no? Ikapito, ang cross magamit usab nga timaan ingon diha sa lubnganan nga ang mga namatay usa ka magtotoo sama kamo sa lubong nga walay timaan nga wala lamang hibaloi sa mga tao nga ilang di ay gitamakan. Sa plaza sa una, makita na to sa Lucas 11:44. Ipungutan na ko diha, kailaman si Brad Alvin, suki, mining kayong Alvin, debate des plaza. Nya diha, naminaw ko dito, gingnan ko niya nga bro, kanang krus ninyo ba, simbolo nas kamatayon? Sa tanawa, kung na'y madisgrasya dinasdaan, butangan o krus kung mamatay. Yan diha lubnganan, butangan po krus ang mga patay. Kung yan ay gipusil, mamatay, butangan po krus. Ikaw tawhan na ka, ganahan kang mamatay kasi kang suluban na yung krus.
Giignan gyud ko ato. Sa kung ginan ko dili siguro bro kay kun imong tan-awon bro sa Lucas 11:44 di ko na mga timaan no sa lubnganan kining krus ni Kristo nya kung nakasabot lang kas krus bro ang simbolos krus man god kaluwasan no ay siguro data katong namatay dito di naghinulsol di butang nga krus di timaan nga basin higayon ato di naluwas to kay mo may usay meaning anang krus nya kun di gigaganahan sa krus bro basin kaaway ka ni Kristo no naman na sa Filipos 3:18 no adunay mga kaaway sa krus ni Kristo so kini sa Lucas 11:44 timaan diha sa lubnganan manang butangan gyud cross a sign of victory no unya laing kahulugan tumakita dinha sa numero 8 ang cross mao ang timaan sa anak sa tao nga mupasiun na pagpakita sa iyang ikaduhang pagbalik unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao no kasi ang timaan sa krus angay nga atong ipasigarbo apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoo Hesukristo kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako ug ako patay na alang sa kalibutan. Manghinaot ako nga wala untay, magsamog kanako kay ang mga ulat nga ania sa akong lawas nagmatuod nga ulipon ako ni Hesukristo. So makita nato nga kani di ay bisag dili lang sa cross kundi diha sa atong pagpanguros, no? Dayag nga makita usa di ay ni ka ingon ta pagpasigarbo usab, no? Una kinahanglan kita manguros kay niya nang pagiha atong gipasigarbo. Nya dihay miaging adlaw imutan na ko niya nga bro sa kasabadista ba no sa social media siya bro kaning pagpanguros ninyo ba no wala man ta makita diha sa Biblia nga kining ambisan gani ang mga apostol nanguros no ganun kamo nanguros man mo supak man sa Biblia nya kay hamatay na dungga no usapod sa atong mga magtutudlo ingon ni siya akong giingnan nga tagay ko no kog kanang usa lang ka kining apostolis bro nga parehas og hunahuna nimo nga kining pagpanguros awasan na gibansay nila gyud nya supak pud ang Ginoo niya kinsang apostolisa nga supak gyud sa cross tagay ko kay bisan gani ang Biblia nag-ingon man nga ipasigarbo ang cross. Ya kaming Katoliko, ang among pagpasigarbo, di among gipanguros. Maulag unsa na inyo ha? Basta kamao niya mong klaseng pagpasigarbo, ya tagay kung usa lang ka apostolis nga wa gyud magpasigarbo sa cross ni Kristo. Asya mo siya hingang nga. No? Muna nga depende lang ninyo basta kay amo kaming Katoliko, timaan man namo ni kaluwasan pagpadayag, pagpasigarbo sa Santissima Trinidad, no? Among gipasigarbo ang cross ni Kristo, pinagig pagpanguros. Nya ayaw magbuti ini kay ang apostolis wa manggen imo supak namo na tagaay mig usa lang ka apostolis ni supak ni ini no nya wa man siya kahatag no wa siguro di basta nangangkong pa to sila. Okay nya tubag sa mga pagsupak no unang supak ang krus dili angay nga pasidunggan tungod kay giingon sa kasulatan tinunglo ang gibitay sa kahoy Galatia 3:13. Yatong tubag, no? Tinuod nga kaniadto ang krus simbolo sa pagkatinunglo. Tungod kay mao man kini ang gibatayanan sa mga kriminal kaniadto, no? Manang Galatia 3:13, apan ang plano sa Dios sa pagluwas kanato mao ang pinaagi sa iyang kamatayon didto sa krus. Gihimo kini ni Kristo ang pagpaglansang sa krus aron ang panalangin nga gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ikahatag ngadto sa mga dili Hudiyo pinagi kang Kristo Jesus aron kita makadawat sa espiritu nga gisaad sa Dios pinaagi sa pagtuo. So manang tubag Galatia 3:14 no. O ikaduha pagsupak nga kasagaran nilang gamiton pud usab no. Ang pagpanguros mao'y patik sa mapintas nga mananap, no? Kunang ayaw mo panguros, bro, kay kanang inyong pagpanguros dili man ang amahan mo'y gipatik ninyo din ha, kundi
kini mapintas mananap kanang 666 ba. O man kasagaran nilang gamiton, no? Nilang gigamit din sa pinadayag 13:16. Ang pagpanguros maoy patik sa mapintas nga mananap. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao. Inila og dili inila, dato og kabus, ulipon og dili ulipon, diha sa tuon nilang kamot og agtang. Nga tubag na to, ang gipatik diha sa pinadayag 13 mao ang ngalan sa mapintas nga mananap. Wala mo tapatik kay ani, no? Ang atong gipatik dinha sa atong pagpanguros ngalan man samahan, no? Manang pakita natos pinadayag 14:1. Walay makapalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap. Manang pinadayag 13:17 apan diha sa pagpanguros ang ipatik mao ang ngalan sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, no? Mateo 28:19 busa dili kini matukma ang ilang pasangil. Manang sa atong pagpanguros sa ngalan sa samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Sumpay matong pinadayag 14:1, pinadayag 22:4 og Efeso 1:13, Efeso 4 bersikulo 30. So dili ang mapintas nga mananap, no? Manang sa dihang nanguros ta ato manggi patik dire sa tong kinabuhi o atong espirituhanon kining iya ni Kristo, no? Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So ikatulong supak nga ilahap usab nga gamiton, no? Way mabasa sa Biblia nga si Jesus nagsugo sa pagpanguros. Ay common kayo ni, no? Nya wa pud ta asa pud kahan ani nila ni mabasa. Dapat kining ila kining gigamit, no? Itang sa ato ang social media, sa bro, ayan mo practice anang pagpanguros sa Santos Rosario, wala gi mabasa ni ana. Yako ang gipuktan na bro kanang imong giingon ba nga ayo pagpanguros niya wala ni gibasa wala gibansa ni Jesus makabasa pud kas Biblia ana. So parehas ta wala, no? Pero dili but sabot nga sayop na tungod kay way mabasa. Apan kita do na may dayag, no, implicitly. So tinuod, tubag na to, tinuod nga wala kitay mabasa litra por litra diha sa Biblia nga si Jesus nagsugo sa pagpanguros. Apan angay usab nato nga timan-an ang gisulti ni San Juan, no? May daghan pang butang nga gibuhat si Jesus nga wala masulat ni ining basahuna, no? San Juan 21:25. Ang pagpanguros usa ka balansayon sa unang pang mga Kristiyanos, no? Nga atong nadawat gikan sa apostolikanhong tradisyon. Hupti ninyo nga malig-on ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagis sa among sulat o pinaagig binaba. So kay doon na pa'y mga panahon nga tanang na gibuhat wala gid masulat sa Biblia. Pero ang tradisyon o ingon ta makaysasayan nagpruiba man diha sa pagbansay sa pagpanguros sa una pa, no? Makita na to. So apan bisan kini walay mabasa, wala magpruiba nga sayop na ang pagpanguros nga gibuhat sa Katoliko. Bisan gani ang mga Protestante, wala man kapruiba nga sayop kini ang magpagpanguros. Wala man sila'y mabasa nga gidili ang pagpanguros. Pero sa kasaysayan, dunay daghan. Makita na to. Sa Galacia 6:14 giingon nga gipasigarbo namo ang krus ni Kristo. Apan giunsa pagpasigarbo namong Katoliko ang krus ni Kristo. So ato na ipakita niya diha sa pagpanguros, no? Pasigarbo na to diha pinaagi sa pagpanguros. Ambot lang kaha sa inyo ha, no? Sila giunsa nila kini pagpasigarbo. Unya sa history, no? Pinaagi diha na to makita nga diha na to gipasigarbo. Sa tuig 240 si Tertullian diha sa tanan namong panaw sa among pagsulod o pagpaggula sa among pagsulob sa biste o sapatos sa kananan sa dayong pahulay sa tanan namong gibuhaton. Kami mitimaan sa among agtang sa timaan sa krus. So diha pa kita na nato nga doon na mga gibansay, no? Apan wala man mapatik din sa Biblia pero sa kasaysayan nagtugan nga gibansay na daay sa una pang panahon kining pagpanguros, no? Si Saint Ephraim sa tuig 373 misulat usab, anak ko timan-i ang tanan nimong buhat sa timaan sa makahatag og kinabuhi nga cross
Ayaw paggula sa pultahan, sa imong balay, sa wala ka pa manguros. So gitug-an na, bisan pa sa mga dugay nga mga panahon, nga doon na day pagbansay ni ining pagpanguros mga kaigsunan. Niya, ang unang mga pagbansay sa karaang iglesia, ang timaan sa krus ug ang pagtahod sa lawas sa mga martir, nagsukad sa karaang kaayong panahon. Makita ito commonly kining World History by O'Brien. Pero day lain, pahayag sa mga santos, may tungod sa cross. Si Saint Cyprian of Carthage, tuig 200 to 258 AD. Arm yourself with the sign of the cross. So bisan pa nga karaan nga mga nag-una na tong amahan sa pagtuo, nagdayag na nga doon na di ay gibansay nga pagpanguros, no? So kini usa kini ka ebidensya gyud, no? Unya og maka supak sila niini, mas ngilngig pa sila niini nga mga banggiitan gyud nga amahan sa pagtuo, no? Arm yourself with sign of the cross, no? It is the protections of the faithful, no? Dili lang sa mga protestante, lapi bus yawa, no? Protection din ni nato nga mga Katoliko, no? Si Saint Clement of Rome in 1st century, no, tugma niya pud sa Ezekiel 9:4 ug Revelation chapter 7 verse 3. Gingon dinhi, ibutang ang ngalan ug ang timaan sa Ginoo sa inyong agtang. Nagdungan kini sa kasulatan sa Ezekiel 9:4, no, matud pa sa mga standard nga reference sa ato ang faith fathers, no. So ako ni nakita dito. So mo ni giingon ni Saint Clement of Rome, no. Unya si Saint Cyrillio of Jerusalem. Kita po nato sa tuig 315 to 386 AD. Ayaw kaulaw sa cross. Himua ang cross sa agtang, sa pagkaon, sa pag-inom, sa tanang panahon sa imong paglakaw ug pagbalik. Aron makita nga ang timaan sa krus kabahin sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi sa una pang Kristiyanos, no? Gikan gid ni Saint Cyril of Jerusalem. So sa una pang mga Kristiyanos aduna nay pagbansay dinha sa pagpanguros na. Nya naguna pa man ni nato sila nga amahan sa pagtuo. So sa Biblia giklaro gyud nga dunay mga kaaway sa krus ni Kristo. So nakita na to ang Biblia Cebuano katong King James Version. Sa Filipos 3:18, mao ni giingon dito, kay daghan ang nagagawi nga mahitungod kanila, giingnan ko na kamo sa makadaghan. O nga bisan karon magaingon ako uban sa paghilak nga kini sila nagagawi ingon mga kaaway sa krus ni Kristo. Nga karon kinsa may kaaway sa krus ni Kristo ni ron, no? So, kita na lang timbang-timbang ani, no? Kita ba naman po yung mga Katoliko mauwa pud manguros, no? Wa bakata mabilong pud ani, no? Una dili lang kay mga Protestante, no? Kundi kita pud mismo, no? Pagpadaya hinumdom ko sa una sa kumpanya Smithrower, nag-Bible study tong kining pastor dito nga Victory Chapel, niya tanan gyud almost isang mga manager na mo mga Katoliko gina nambong lang kay programa man sa kumpanya. Nay mga kauban akong Katoliko nga hinimbahon kayo niya sa dihang pagsugod nag praise and worship sa mga pastor, wa man manguros na uwaw man. Ako ra gyud nanguros dito. Manguros lang ko dito kay Katoliko gud ta, no? Wa man ta mahadlok pastor. So, basin, no, dili lang Protestante, basin kita pud mismo, no, maulaw manguros. So, dili atong ipadayag ang krus ni Kristo. So kini Filipos 3:18 nakita nako ni sa amuang ministeryo, no, nga duna gyud kaaway sa krus ni Kristo. Ako ni pakita. Yan ingon si Saint John Merivianney, ang timaan sa krus mao ang kusgan nga armas batok sa dautan. Bisag manguros lang ta, armas na dayon ni nato, no? Unya lastly, kire, nga makita na to nga gamhanan gyud ang cross.
Tanawon. Diha nako nadayag nga kanang Filipos 3:18 gamhanan gyud, no? Madungog ninyo. Paminawa lang. Perting syagit sa dihang gidapat na to ang cross, no? Yes, perting syagit niya. Kay dili niya kayang kuptan ang cross ni Kristo, no? Nikurog na siya. Nya diha lang dili lang tungod kay nadungog nato sa mga amans pagto, ato gyud mismong nasinati ang gahom sa cross ni Kristo. Gidapat. Unya laing bahin ikaduha, kining ang krus gahom sa Dios. Akong gidapat ang cross sa buko-buko, perti niyang syagit ana. Ngano man dili lang kay gipadayag ni Biblia 1 Korinto 1:18, kundi nasinati gyud nato ang gahom sa krus ni Kristo. So muna giingon ni St. John Meriviani, arm yourself, no? Kining sign of the cross kay mao ni gahom batok sa daotan mga kaigsunan. Perti niyang syagit, no? Nikurog siya. So diha sa Biblia, no, mas nidubli ang akong pagtuo. No, dili lang tungod kay atong nabasa, kundi atong gikinabuhi. Bisan simple lang. Mano ningon ni St. John Meriviani. Ingon siya, ang timaan sa krus mao ang kusgan nga armas batok sa daotan. Bisag mata natos buntag manguros ta, no? Muna nga mapuribahan nato nga diha sa moralidad nga pamagi ang krus gahom gyud kini og kadaugan, no? The redemptions of our souls. Manayang gingon dire last. Nakita na to, no? Okay. So, mao to unya daghang salamat na to mga kaigsunan. Nya napa si Brad Ramon. Daghang salamat o kaninyong tanan labi na sa mga tong buhatan nga presidente ni Brad Owen o ni Brad Novem nga naang presidente sa Brad Patrick, no, mga ingon ta amahan, no, sa usa nga nagtudlo og nagbaid nako. Okay? So hinaot nga ato ning ikinabuhi, no, dili lang sa pagdepensa sa atong pagtuo, lakip na pod ang ato yung pagbansay sa ato ang gituhuan. Daghang salamat, Pro Deo et Ecclesia.